Bitcoin je skoro $100.000. Da li dolazi, možemo reći, alt sezona ili nastavak bull rana? Nalazimo se na TradingView, proći ćemo malu analizu samoga Bitcoina i Bitcoin dominanca. Vidimo da smo u posljednjih, možemo reći, dan ili dva imali rast Bitcoina do nekih $99.600. Kao što vidimo, imali smo neki period, možemo reći, stabilizacije na nekih 96-7 onda smo imali drop do nekih 96.000 i sada smo vidjeli odbitak do nekih 99.600. Od onog, možemo reći, velikog dropa do nekih 75.000 imali smo uzlaznu putanju samoga Bitcoina u posljednjih nedelju dana gdje su se i altovi lepo oporavili. Šta je razlog ovoga rasta Bitcoina u posljednjem danu? Pa možemo reći da je razlog tome što vidimo da Trump i Kina će se u stvari veoma verovatno dogovoriti oko samih tarifa. Trump je izjavio da su dakle razgovori u toku i da će imati neke veoma dobre vesti već sutra što se tiče oko tarifa sa jednom velikom zemljom. Ne znamo da li je to Kina, ali možemo pretpostaviti da je razgovor sa nekom velikom zemljom. Usled ovoga možemo očekivati i nastavak same, naravno, alt sezone. Važno je da Bitcoin, naravno, je stabilan ili da ide gore kako bi se altovi oporavljali, međutim ono što je još važno je da Bitcoin dominance ide dole. Možemo otići ovdje i izabrati BTC.D kako bi vidjeli sam Bitcoin dominance i pogledali šta nam tačno on govori. Što se tiče samoga Bitcoin dominance, on je zaista veliki, dakle radi se o 65%, zaista ogroman Bitcoin dominance. Dakle 65% znači da je 65% samoga kriptomarketa, odnosno novca u kriptomarketu u samom Bitcoinu. Dakle, zaista ogroman broj Bitcoin dominance. Vidimo da Bitcoin dominance ide uzlaznom putanjom što se tiče daily charta. Vidjeli smo dakle mali, ukoliko prebacimo na jednočasovni chart, vidjeli smo dakle mali, možemo reći, drop od nekih 65,5% do nekih 65%. Ono što je potrebno da kako bi vidjeli alt sezonu i neki veći oporavak altove, da vidimo da Bitcoin dominance krene ozbiljno da pada. Možemo se prebaciti na jednodnevni chart i pogledati dakle 2021. godine. Dakle, ovo je moment kad smo imali da je Bitcoin dominance od 73% pao na čak 39,8% i to je moment kad smo imali takvu veliku alt sezonu. Dakle, to je bilo posljednji put 2021. godine. Bitcoin dominance je bio toliki i kada je pao sav taj novac, možemo reći, ili velika količina se prelila u altcoine i zato smo imali tu alt sezonu. Bilo bi potrebno da vidimo da Bitcoin dominance počne da pada. Sada dokle, do koje tačno tačke mi tačno ne znamo, međutim ukoliko krene da pada, možemo reći slobodno nekih par procenata, to će biti odlične vesti za samu alt sezonu, možemo tako reći. Vidjeli smo ovdje da smo imali neki pad, dakle ovo je bilo posle izbora Trumpa i u tom novembru imali smo neki oporavak lep samih altcoina u tih nekih mjesec dana, međutim od onda dominance je nastavio da raste gore. Napišite nam dole u komentaru šta vi tačno mislite, da li konačno dolazi ta alt sezona koja se toliko dugo čeka. Svakako da ukoliko se dogovore predsjednik Amerike, Kina i ostale velike zemlje oko tarifa, da će ovo biti jedna zaista veoma bullish vest za sam kripto market, možemo tako reći. Šta je vaše mišljenje, gdje tačno idemo? Bilo je špekulacija da je već počeo bear market, da dolazi tek bull market, zaista mišljenja su podeljena. Napišite u komentaru šta tačno vi mislite, gdje se tačno nalazimo i šta nam dolazi u nadolazećim nedeljama i mjesecima za kripto market.